तब कौन सी डिग्री कर रहा है? जुड़े 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 बताओ सब खैरियत सब ठीक ठाक चल रहा है? এবারে বললাম গো ঘটক ছিল কে? মা তোমাদের বিয়ের সময় ঘটক ছিল কে? মা তোমাদের বিয়ের সময় ঘটক ছিল কে? মা हमारे घर पे गान बोलते हैं समझ गए ना ये काफी बुरा लगा रे यार जब मिलोने घटाएंगे बोलना मागो घटक चेंज नहीं हुआ वो बस टाइम शेड्यूल मां तो प्रॉब्लम घटक ছিল কে মা তোমাদের বিয়ের সময় ঘটক ছিল কে এমন সুন্দর নাচুটকি এমন সুন্দর নাচুটকি মিলনে ঘটায় কে বল না